الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة شاهر الأنبياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين عشرة المبشرين أمهات المؤمنين كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة ملك جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل ومنذر ونكير ملائكة الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين عشرة المبشرين أمهات المؤمنين كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أصحاب البدريين حجيين أنذقين حنينين تبوكين كل شهداء كل شهامة كلهم أجمعين خينا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين خيرا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أهل الخير كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرني من النار. 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 اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين واجعلني من عبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. 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 أستغفر الله العظيم. 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 الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم. يا حي يا قيوم. 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 يا حي يا قيوم.
يا حي يا قيوم. اللهم اجعلني من الذاكرين الله كثيرا الذاكرات ولا تجعلني من الغافلين والغافلات الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات. اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات. اللهم دفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم أد ديوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابطل سحرنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأهلنا يا ذا الجلال والإكرام. الرؤوف أعلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. على النبي صلى الله حق لا إله إلا الله. حسبي ربي الله ما في قلبي غير الله. على النبي صلى الله حق لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. على النبي صلى الله حق لا إله إلا الله. الله الله نور الله. الله الله نور الله. نور الله. നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല. നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല. നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല. അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ. അല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാ. യാ മൗജൂദ് ഇല്ലല്ലാ. യാ വദൂദ് ഇല്ലല്ലാ. യാ വദൂദ് യാ വദൂദ് യാ വദൂദ് ഇല്ലല്ലാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر لك من لك الله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا أحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين آمين. أن يوافي نعمه يكافي مزيدا.
اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد. اللهم أعوذ بك من الله ما قرأنا من قرآنك العظيم هذه هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة من أهل آخرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح الأنبياء المرسلين ثم إلى أرواح المرسلين آمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمني يا رب ربتهم نسواشتهم وارفع رابطهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم بنا وبهم وفيا. اللهم سلم صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقربة قضاء بالرواحج وتنال الرواكب يستسقى الأمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل رحمة من أنفس مدد كل معلوم لك. കരുണക്കടനായ കാരുണ്യവാനായ കരുണയുടെ നിധിയായ രാജാവായ അല്ലാഹ് നിന്നിലേക്ക് കരമുയർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്നോട് യാചിക്കുന്നുള്ള വാക്കൊന്ന് ഉത്തരം നൽകണയല്ല. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ പ്രധാനപാരായണം തെക്കുകളുടെ സലാത്തുകാറുകളിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു സാലിയാമലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണയല്ല. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ വിശദവാമി ഞങ്ങളുടെ മുത്തറസൂലുള്ളാഹിന്റെ അതിറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണയല്ല. അവിടുത്തെ ദർജ വസീല വളർത്തണയല്ല. അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശിക്കങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണയല്ല. അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാൻ പുനരാൻ സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ചെറിയോടും പറ്റി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിലെത്താനും അവിടുത്തെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് സലാം അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, സലാം അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, സലാം അലൈക ഹബീബല്ലാഹ്, ഒരുപാട് സലാമുകളും സലാത്തുകളും ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ തൃപ്തിപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട കബൂലാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹാജാദത്തിന്റെ മക്കൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്തവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അല്ലാഹ് അവിടെ എത്താനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ വിശദവാവ് എല്ലാ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ ഹദ്റാത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖുലഫാഇ റാഷിദീൻ അസ്റത്തുൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ സുഹദാക്കളുടെ എല്ലാ ഹദ്റാത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും മുഅ്മിനീൻ അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജകൾ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഹക്കിജാവ് ബർക്കത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ അനാലായ സകല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്യപ്പ വല്യമ്മ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ തുടങ്ങി പലരും കബറിലാണല്ലോ. അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചെറിയതിന്റെ വിശദവാവ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പാവദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ വളർത്തുകയായ ജീവൻ നീ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആദന്റെ മുതൽ ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചു മരണപ്പെട്ട സകല മുഅ്മിനീങ്ങളും ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചെറിയതിന്റെ വിശദവാവ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ പാവദോഷങ്ങൾ പുറത്ത് മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വളർത്തുകയായ ജീവൻ നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, നീ തന്നായ ഞങ്ങൾ വന്നുപോയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാളെ ഞങ്ങളും ഖബറിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും നീ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ഖബർ നീ വിശാലം നൽകി സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സത്യ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ സകല ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആപത്തും മുസീബത്തിലും നീ പെടുത്തി കളയല്ലേ അല്ലാഹ്. എല്ലായിടത്തും നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കളെ കൊണ്ട് കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ മക്കളെ സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹാജാദത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഒരുപാട് വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാഹ്. സാലിഹ്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് സ്ഥാപനമാക്കി ഹാജാദത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹാജാദത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ നീ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ലക്ഷോപലക്ഷം നിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു മജ്‌ലിസാക്കി നീ വളർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആരെന്ത് കാര്യങ്ങൾ ആരെന്ത് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഹജാദത്തിലെത്തിയാലും പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞെത്തിയാലും അതിനെ തടസ്സങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹജാദത്തിന് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുള്ള സാന്നിധ്യമുള്ള അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ മജ്‌ലിസാക്കി തത്സമയം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്‌ലിസാക്കി മജ്‌ലിസിനെ നീ വളർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു മരണമുള്ളത് ഏത് നിമിഷമാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂല അല്ലാഹ്. ഏത് നിമിഷമാണെങ്കിലും അതിനടുത്ത് യാതൊരിടത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം ആക്കിപത്തിൽ നിന്നാക്കിയുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിന്റെ നാവുകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒഴിവാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് നാളെ മഹ്ശറായി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അരശിന്റെ തളർന്ന് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മുത്തറസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിച്ചേരണേ. മാതാപിതാക്കൾ ഉറ്റവരുടെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരോട് കൂടെ അല്ലാഹ് നിന്റെ നിക്കാഹിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. على آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون.